салом алейкум хонандагони азиз, имрӯз мо ҳамроҳи шумо параграфи навро меомӯзем ки параграфи шашум ба системи модулаҳои дутағйирёбанда бахшида мешавад. мавзӯи имрӯзии мо бошад ба дарси 15 рост меояд ки мавзӯи дарси имрӯзии мо ба тарзи графикӣ ҳалли системи модулаҳо бахшида мешавад. биёед якчанд мафҳумҳоро ҳамроҳи шумо дида баромада баъд ин мавзӯъро бо мисолҳо дар амалия мустаҳкам кунем. дараҷаи модулаи бутуни дутағйирёбанда мисли дараҷаи модулаи яктағйирёбанда муайян карда мешавад. агар қисми чапи модулаи дутағйирёбандаи бисёраъзогии намуди стандартӣ ва қисми росташ адади 0 бошад, он гоҳ дараҷаи модула ба дараҷаи ин бисёраъзогӣ баробар аст. барои муайян кардани дараҷаи ягон модули дутағйирёбанда онро ба модулаи баробарқуввае ки қисми чапи бисёраъзогии намуди стандартӣ ва қисми росташ сифр мебошад иваз менамоянд. мавзӯъро бо мисолҳои зерин мустаҳкам мекунем. мисоли якум чунин аст: оё ҷуфти ададҳои -1 ва 3 ҳалли модула мешавад? якум, ба мо нуқта дода шудааст -1 ва 3 ва инчунин муодила. x квадрат минус y ҷамъи 2 баробари 0. ҳал мекунем. барои ҳалли ин модула дар ин ҷо нуқтаи мо дорои x ва y аст, яъне ки дилхоҳ нуқта аз ду координати иборат аст ки яке аз онҳо x, дигаре y мебошад. ба ҷои x -1ро мегузорем, ба ҷои y 2ро гузошта ҳисоб мекунем. -1 квадрат -2 ҷамъи 2 баробари 0. -1ро ба квадрат мебардорем 1, -2 по +2 ислом мешавад баробари 0. азбас ки 1 нобаробари 0 аст, пас ба модулаи зерин решаи ин модула шуда наметавонад ва дар ҷавоб чунин қайд мекунем ки решаи модула -1 ва 3 решаи модула намешавад. анакнун мисоли дуюмро дида мебароем. дар шарти мисоли дуюм чунин омадааст: дараҷаи ин модулаҳоро муайян кунед. ба мо ду модула дода мешавад, мо бояд дараҷаи модулаҳоро муайян намоем. x квадрат ҷамъи y квадрат ҷамъи 2x баробари 0. барои муайян кардани дараҷаи модула чӣ хеле ки аз ин модула пай бурда истодаед, аз ҳама дараҷаи баландтарини тағйирёбандаи x2 ва y низ ба 2 баробар аст. яъне x квадрат ва x квадрат якхел аст, пас дараҷаи ин модулаи дутағйирёбандадор ба адади 2 баробар аст. мисоли дуюмро дида мебароем. шарти мисоли дуюм чунин аст: x квадрат -2y квадрат дар квадрат. барои дараҷаи модуларо фаҳмидан қавсро мекушоем. қавс мувофиқан чунин кушода мешавад. яъне қавсро ба квадрат мебардорем. x квадрат дар квадрат -2x квадрат зарби 2y квадрат ва ҷамъи квадрати дуюм. ин баробар аст ба 5y. тарафи рости он бояд 0 бошад. x дар дараҷаи 4 минус 2ро ба 2 зарб мезанем, 4x квадрат y квадрат ҳосил мешавад ва ҷамъи 4y. 2y квадратро ба квадрат бардорем, 4y дар дараҷаи 4 ҳосил мешавад ва инчунин -5y баробари 0. чӣ хеле ки аз ин модула маълум гардид, дараҷаи баландтарини модула ба 4 баробар аст, пас дараҷаи модула баробар аст ба адади 4. ин буд мисоли дуюм ки ҳамроҳи шумо дида баромадем. дар мисоли сеюм талаб карда мешавад ки системи модулаҳо бо тарзи графикӣ ҳал карда шавад. мисоли 3. система чунин омадааст: y - x квадрат баробари 0, 2x минус y ҷамъи 3 баробари 0. барои ҳалли система мо тарзи графикиро истифода мебарем. барои ин аз модулаи якум ва дуюм y-ро меёбем.
یعنی y برابر x کвадрат حاصل می شود که گرافیک این پارابولا 2x جمع 3 y رو به طرف راست میگذاریم خط راست حاصل می شود. در نتیجه مدل یکم y برابر x کвадрат و مدل دوم y برابر 2x جمع 3 حاصل شد. اناکنون گرافیک این خط پارابولا گرافیک خط دوم خط راست می باشد که اون رو در سیستم کوردیناتی نشان می دهیم. گرافیک فونکسی y برابر x کвадрат رو ساختیم که در پایان آورده شده است. اناکنون خوانندگان عزیز ما گرافیک مدل دوم رو می سازیم. y برابر x کвадрат و y برابر 2x جمع 3 را در همواره کوردیناتی تصویر می کنیم. بگذار x و y به ما داده شده باشد. هنگامی به جای x0 گذاشتن 0 حاصل می شود. به جای 1 گذاشتن 1 و به جای مینوس 1 گذاشتن باز 1 حاصل می شود. 2 را به جای x گذاریم y ما به عدد 4 برابر است. به اینجا قید می کنیم و هنگامی x مینوس 2 بودن y ما نیز به 4 برابر است. پس ما پارابولا را چنین حاصل می کنیم که اون را در رسم زیرین دیده ایستاده اید. این است y برابر x کвадрат. اناکنون گرافیک مدل دوم را نیز می سازیم. هنگامی x به 0 برابر بودن y ما به 3 برابر است. 1 2 و 3 در اینجا نقطه میگذاریم. هنگامی x به مینوس 1 برابر بودن پس y برابر می شود به 1. ما الکی نقطه بریش رو دیدیم که گرافیک فونکسیا در نقطه مینوس 1 و 1 یکدیگر رو می برد که این جواب معادله یا جواب سیستم معادله به حساب می رود. پس هنگامی x برابر مینوس 1 بودن y برابر 1 می شود که ما حل سیستم رو با واسطه طرز گرافیکی یافتیم. در جواب چنین قید میکنیم که جواب معادله به مینوس 1 و 1 برابر است. لیکن هنگام خط راست را باز ما دوام دادن بریش دیگر را نیز حاصل می نماییم. یعنی x بگذار به 3 برابر باشد پس y به 9 برابر است. آن را چنین قید میکنیم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 به اینجا نقطه است. پس اگر پارابولا را دوام دهیم پارابولا چنین می شود. آن را تصویر میکنیم. طرف چپ آن نیز این طور تصویر کرده می شود و خط راست نیز به آخر است. از آنجا خط راست را نیز دوام میدهیم. پس در نتیجه ما یک نقطه بریش نیو دو نقطه بریش را حاصل کردیم که گرافیک فونکسیا در نقطه 3 و 9 نیز بریده میگذرد که آن حل دوم سیستم پس شده میتواند 3 و عددی 9. پس در عموم میگوییم که حل سیستم معادله که در مثال سیم داده شده است مینوس 1 و 1 و عددی 3 و 9 می باشد. اکنون برای مستحکم کردن موضوع امروزی ما به شما یک چند مثال سپرده می شود که آنها را در وقت خالگی باید اجرا کرد. با همین موضوع امروزی ما به انجام رسید. خیر تا درس آینده موفق باشید.